নমস্কার, পজিটিভ বার্তায় আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত। চলুন দেখে নিই এই মুহূর্তের পজিটিভ খবরগুলি। অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে ব্যারাকপুর পুলিশ সমাজ রক্ষায় এক দৃঢ় পদক্ষেপ। রহড়া ব্যারাকপুর 5ই আগস্ট 2025। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আজ ব্যারাকপুর পুলিশ বিভাগের আওতাধীন রহড়া থানার একটি বিশেষ দল একটি সফল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে 66 বছর বয়সী মধুসূদন মুখার্জি পিতা ভীম মুখার্জিকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়। উদ্ধারকৃত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি পাম্প অ্যাকশন গান, একটি বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল, দুটি ডিবিবিএল রাইফেল, একটি এসবিবিএল রাইফেল, একটি 9mm পিস্তল, দুটি 7mm পিস্তল, 3টি রিভলভার, 3টি সিঙ্গেল শটার, 905টি ক্যালিবারের গুলি, 16টি ম্যাগাজিন, নগদ 1,48,000 টাকা, সোনা ও রূপো, 10.7 কেজি অ্যান্টিন কয়েন। অন্যান্য অপরাধমূলক আলামত। এই ঘটনায় রহড়া থানার অস্ত্র আইনে মামলা নম্বর 219/25 দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলমান। পুলিশের সজাগ দৃষ্টি ও তৎপরতায় প্রতিরোধ হলো বড় ধরনের বিপদ। এ ধরনের সফল অভিযান প্রমাণ করে পুলিশ শুধু আইন প্রয়োগকারী নয়, সমাজের রক্ষকও বটে। এই অভিযান শুধুমাত্র অস্ত্র উদ্ধার নয়, নিরাপত্তার পথে এক দৃঢ় পদক্ষেপ। পজিটিভ বার্তার পক্ষ থেকে রইল ব্যারাকপুর পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যারা নির্বিচারে কাজ করেন। ब्यूरो रिपोर्ट पॉजिटिव वार्ता। जब वहाँ पे रेड करी गई तो हमें वहाँ पे 5 लॉन्ग आर्म्स वेपन्स मिले हैं। उसमें से एक पंप एक्शन गन है, एक बोल्ट एक्शन राइफल है, 2 DBBL राइफल्स हैं, एक SBBL राइफल है। इसके अलावा वहाँ पे 9 स्मॉल आर्म्स मिली गई हैं। उसमें से एक 9mm पिस्टल है, 2 7mm पिस्टल है, 3 रिवॉल्वर्स हैं, 3 सिंगल शॉटर्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे 6 खाली मैगजीन पाई गई, उनमें से 7 9mm की है। इसके अलावा वहाँ से 905 एम्यूनिशन मिले हैं। पैसा बरामद किया गया है, 248 ग्राम्स गोल्ड पाया गया है और करीबन 10.7 kg एंटी कॉइन्स पाए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पे 2 यंत्र मिले हैं जो थोड़े सस्पिशियस हैं, इसलिए हमको सीज किया गया है। एक सिंगल बैरल मिला है और 2 आयरन पाइप्स मिली गई है। मैम, जो 21 को अरेस्ट किया गया उसका नाम थोड़ा बोल दीजिए, क्या नाम है? मधुसूदन मुखर्जी। उसके खिलाफ कौन सा एक्ट में मामला? आर्म्स एक्ट के अंतर्गत एक केस किया गया है 219/25। मैम, क्या लगता है ये जो आर्म्स रिकवरी हुआ या कि बिहार से कुछ कैसा कुछ? ये अभी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पार्ट है। बिहार से कहाँ से लेके आते थे, बिहार से लेके आते थे या किसी और जगह से लेके आते थे, वो हमें इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। डीडी डिपार्टमेंट को संदेह था कि ये जो व्यक्ति हैं ये अवैध आपके आर्म्स में डील करते हैं, इसीलिए डीडी ने रहड़ा थाना के साथ मिलकर वहाँ पे एक रेड की जिसमें ये सारा सीजन हुआ। थैंक यू मैम। You were watching Positive Barta platform. Think positive, be positive.